Tunisie. Hein. Donc c'est l'émission de l'emprunt obligataire par l'UFR Bank selon un principe de la finance islamique. Donc on va essayer de réagir par rapport à la question, de simplifier un petit peu, de vulgariser le concept. Nous devons avoir des sources de financement autres que les dépôts pour pouvoir financer l'activité de la banque, son programme d'investissement et honorer les engagements, les anciens engagements. Donc un instrument اسمه emprunt لكن conforme à 100% les principes de la finance islamique. Il s'agit d'une première en Tunisie, non seulement en tant que produit, mais même les caractéristiques du produit, parce que la banque vise aussi à toucher une autre population et à travers ce produit, on essaie de développer la culture de la finance islamique dans les régions. حقيقة احنا كأعضاء هيئة رقابة شرعية هدفنا الأساسي هو حماية المنتج هذا من المخاطر الشرعية أمام الصعوبات وأمام البيئة التشريعية اللي ما زالت ما تطورتش بالنسبة للمالية الإسلامية. وصلنا باتفاق على أنه المسائل هذه نرجع فيها إلى المقاصد الشرعية وإلى تحكيم يعني قاعدة هامة في فقهنا الإسلامي تتحدث عن العبرة بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ والمبادئ. الكاركترستيك تاعو هو انه برون دو 10 مليون دي دينار اللي نجم يوصل 20 مليون دي دينار اللي هو الامبران هذايا الدوري نتاعو تنجم تكون من 5 سنين الى 7 سنين. والبوان لو بلوز امبورطون اللي فيه اللي خايلينا مجال كبير للي سوسكريبتور باش يكون معناتها مجال واسع ان يكونوا لي سوسكريبتور اوسي بيان لي انستيتيونيل كو لو غران بوبليك. هذه اون بروميير معناتها اللي سي لا بروميير فوا ان امبران اوبليغاتير يعطي لا بوسيبيليتي لو سوسكريبتور في الامبران دو ديسيدي لو مود دو رومبورسمون ينجم يكون اما على 5 سنين ولا على 7 سنين، ولكن ينجم يكون فاكر 5 سنين و 7 سنين اما انويل والا سيمستريال والا تريمستريال. De la souscription, donc on va collecter donc un montant selon une duration bien déterminée. Donc on va utiliser donc, ces montants collectés selon ces durations donc des portefeuilles IJAR. Le taux de rémunération estimé à 10,25 ou plus un variable de 0,25. هذايا sur 5 ans remboursable trimestriellement. هذيك كيفاش تعمل sur la base d'un produit phare de la banque اللي هو le produit إيجار اللي le montant qui sera souscrit في الكاتيجوري هذيا le montant هذاك sera endossé للبرودوي إيجار. لو برودوي إيجار هذايا وقت تشوف معناتها لي سيرفيس دو لا بانك يلون معناتها مونطري معناتها شيفر à l'appui اللي لو برودوي هذايا il donne un rendement moyen de 12% annuellement. Donc sur le rendement هذايا on a indexé la rémunération estimée de 10,25 et tout ce qui est supérieur à 12%. tout ce qui est supérieur لأغلب الحالات في أغلب les contrats اللي عملتهم البنك on peut dépasser les 12% facilement. Le surplus هذاك باش ناخذوا عليه on va indexer عليه le variable 0,25. Ça, je pense que ça va compléter la gamme de produits et ça va permettre une meilleure gestion des portefeuilles pour les investisseurs islamiques et ça va attirer davantage d'investisseurs sur le marché tunisien, que ce soit locaux, que ce soit étrangers. On espère que dans un avenir proche, des emprunts obligataires de type islamique soient également mis à disposition des investisseurs étrangers. Encore une fois, par rapport à la complétude de gamme de produits, c'est le fait d'avoir mis à disposition différentes catégories avec différentes maturités, mais surtout avec des périodes de remboursement différenciées. Donc on a le trimestriel, le semestriel et l'annuel. Et là, ça complète la gamme de produits d'instruments disponibles et ça encourage davantage les gens à investir dans ce domaine. Les établissements financiers, bancaires ou autres en Tunisie qui s'adonnent, qui sont conformes à la finance islamique, ne réclament pas
d'avantages particuliers. Nous demandons le traitement à l'équitable. Et là, c'est la responsabilité des autorités. Le CMF a fait quelque chose d'exceptionnel pour cet emprunt. Et je le remercie. Nous attendons que la Banque centrale réagisse par, disons, tout l'arsenal de circulaires que nous attendons à l'avenir, de trouver des solutions au money market islamique. Nous ne faisons pas quand même du money market classique. Faire accélérer le problème d'émission de soukouk, même pour les entreprises. On développe la culture de la finance islamique. J'insiste aussi à l'inclusion financière, ça c'est très important. Il y a la possibilité de la souscription تخلي حتى الموظف واي واحد كما قالوا الاخرين حتى ب 100 دينار دونك الظرف صعيب شويه يحسنوا حتى العائدات الانتقاليه بتاعهم. وفرنا لهم معناتها طريقه سهله برشا انه كل واحد يحب يشارك في يعمل اكتتاب في الموضوع هذا نجم يتصل على بليزاجونس تاع الوفاق الموجودين في اغلب الولايات يتصل ويعمل سوسكريبسيون سور بلاس برميك في الاجونس يلقى الدوكيومون يلقى البروسبكتور نوت اوبيراسيون يلقى معناتها تفسير كامل على الاوبيراسيون ويعمل الاوبيراسيون معناتها سور بلاس. هذا اذا هو يحب معناتها يتصل بالبنكه ديريكتومون. ينجم كيف عن طريق ماكس ولا بورس حاطين على ذمته دو نيميرو يتصل بينا. ان شاء الله لي بروشين بتيتر كو سوا امبرون اوبليغاتير والا ان شاء الله نكونوا حاضرين في الصكوك لان الصكوك زاد في نجاح الامبرا هذايا باش يحل مجال كبير للبنوك الاسلاميه ثم كذلك والهم كل الدوله حتى والشركات وحتى للدوله.